نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ سکیں گے سپورٹس ڈیسک، اس کے علاوہ BNN انٹرٹینمنٹ میں آپ دیکھیں گے BNN میوزک، اور بٹ صاحب کے ساتھ ہوں گے کچھ اہم ترین مہمان، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے اب تک کی اہم ترین خبروں کی۔ اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ فوج اور عدلیہ جمہوریت کے ساتھ ہیں، اصل میں عوام جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے۔ کرپشن کی بات کر لیتے ہیں۔ PIA، ریلوے، اسٹیل مل سمیت 13 اداروں کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے نیب نے اسپیشل ڈویژن بنا دیا، اور بہت جلد نیب کے اس اسپیشل ڈویژن کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک اور ادارہ بنایا جائے گا۔ اور نیٹو سپلائی اور دیگر معاملات پر مکمل خاموشی اختیار کر کے وزیر دفاع احمد مختار دنیا کے سب سے زیادہ ملنگ ترین وزیر دفاع ہونے کا اعزاز انہوں نے حاصل کر لیا جی، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ باس نہیں، ان کے باس کوئی اور بھی ہیں دنیا میں۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آیا، فوج کی بات کی ہے ہم لوگوں نے۔ شفاق احمد ہیں ہم بھی اپنی ذات میں، ایک گہری باتیں۔ صدر زرداری اور جنرل کیانی کا ٹیلی فون پر رابطہ، پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے اور ایکسٹینشن نہ دینے پر اتفاق۔ معافی چاہتا ہوں، پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ۔ اور اب وقت ہوا ہمارے رپورٹر مٹکو کے پاس جانے کا، دیکھتے ہیں وہ اس وقت کس کے ساتھ موجود ہے۔ اوور ٹو یو مٹکو۔ السلام علیکم ریپبلک، کیا حال ہے تمہارے؟ طبیعت تمہاری ریپبلک ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں کیپٹل ٹاک میں۔ یہاں آپ لوگ پریشان تو تھوڑا ہو گئے ہوں گے کہ آخر یہ کیسا ہو گیا ہے۔ یہ آپ کو جیسے پروگرام آگے دیکھو گے نا، تم کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، اسی لیے میں بتا رہا ہوں۔ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں جو ہے اس کرسی پہ بیٹھ کے کس کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال جی ہاں، آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ جرنلزم میں ایک نامی گرامی نام ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ چند لوگ جو پاکستان کے ریپبلک کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صدر اور وزیر اعظم سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، اس بات کی تو گارنٹی دوں تیرے کو، اس بات پہ تو قسم کھاؤں میں۔ جی ہاں، تو آپ کو میں تعارف کراتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حامد میر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر جناب۔ کیا حال ہے؟ ہاں ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج دیکھیں کیسے آپ نے اس کرسی پہ، میں ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کہہ رہا تھا، اس کرسی پہ بیٹھ کے کوئی میں سمجھتا ہوں 50 سے 60 ہزار سوال اب تک اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے کیے ہوں گے۔ آج یہ کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ سے سوال اور جوابات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ تو عوامی کرسی ہے، اس پہ بیٹھ کے میں عوام کی بات کرتا ہوں۔ یہ کرسی میں نے آپ کو دے دیا، حالانکہ پاکستان میں کبھی کوئی کسی کو اپنی کرسی نہیں دیتا۔ حل بھڑا، واہ واہ واہ، بالکل صحیح فرمایا صحیح، بالکل صحیح فرمایا۔ آج لگتا ہے انٹرویو میں بہت مزہ آئے گا۔ بہرحال اچھا شروع کرتے ہیں۔ نارملی سے میں کیا کرتا ہوں، ہمارا یہ حافظہ کمزور ہے، ابھی ہم 50-60 سال کے ہو گئے کہ کچھ یاد رہتا نہیں ہے۔ میں جو ہے نا ایک کاغذ کے پنے پہ جو ہے سوال لکھتا ہوں، لیکن جب سے یہ ابھی تازہ معاملہ ہوا ہے میں نے کاغذ جو ہے نا یہ بند کر دیے ہیں۔ اب میں سوال جواب لکھتا ہوں بلیک بیری سے۔ بلیک بیری آپ پتہ ہے آج کل نام سے بھی بہت لوگ ڈر رہے ہیں، صرف اس کے سامنے جا کے کان میں کوئی بولے بلیک بیری، لوگ بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلیک بیری کی وجہ سے دبئی اور یہ وہ اللہ معاف کرے تو میں کیا بولوں صحیح، تو میں نعوذ باللہ۔ بہرحال سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات اور جوابات کا۔ پہلا سوال آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں، میں نام چلو لے لیتے ہیں، نام آپ کہہ رہے ہیں، نام بغیرت برگیڈ کے نام سے ایک بڑی مشہور ہو گئی ہے، ایک چیز جو ہے اس پہ بڑا کرتے ہیں یہ، اور یعنی کہ اس نام سے مشہور بھی ہے یہ، اور یہ لوگ اینکرز کے خلاف بہت خلاف بولتے ہیں، بغیرت برگیڈ۔ آپ کو آئیڈیا تو ہوگا تھوڑا بہت؟ میں بھی ذرا اپنے بلیک بیری سے پوچھ کے بلیک بیری ضروری ہے صحیح۔ ہاں، یہ بغیرت برگیڈ وہ جس نے کوئی گانا وانا بھی بنایا ہے، وہ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ڈرون حملے ہوتے تھے شروع ہوئے جب 2005 میں 2006 میں، تو یہ ہم جیسے اینکر کہتے تھے کہ جی یہ حملے تو غلط ہو رہے ہیں، اس میں تو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اچھا، اور یہ نہیں ہونے چاہیے، اور پھر ہم کہتے تھے تو پاکستان سے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ڈرون حملوں کی حمایت کرتے تھے پاکستان میں کچھ لبرل، کچھ پروگریسو لوگ، کچھ NGOs والے، کچھ انگریزی بولنے والے انٹلیکچوئلز، اچھا، تو انہوں نے کہا جی یہ جو ڈرون حملوں کے مخالف ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون حملے قومی غیرت اور قومی وقار کے خلاف ہیں، تو یہ غیرت برگیڈ بن گیا ہے۔ اچھا، تو ہم نے پھر کہا اچھا بھائی ہم اگر غیرت برگیڈ ہیں تو تم کیا ہو؟ تو ان کو پتہ چل گیا ہم بغیرت برگیڈ نام بھی پڑ گیا صحیح۔ واہ 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 واہ، تو وہ بڑے فخر سے انہوں نے اب اپنے آپ کو بغیرت برگیڈ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ بغیرت برگیڈ کل بھی امریکہ کے ساتھ تھا، آج بھی امریکہ کے ساتھ ہے۔ اچھا سر، پچھلے دنوں میں آپ پہ جب میں نے پتا چلا کہ بھائی آپ کا انٹرویو کرنا ہے،
تو میں نے ریسرچ کی, میں نے کہا یار تو ایسے تو میں آج تک کبھی گیا ہی نہیں ہوں, میں جب بھی جس کا بھی انٹرویو کروں صحیح میں بڑی ریسرچ کروں, میں پنے چھان مانوں, کتابیں پی جاؤں. میں نے کہا کس طریقے سے ہر ایک چیز پتہ ہے. عام طور پہ ایسی کرسیوں پہ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ تاریک راہوں میں مارے جاتے ہیں. نہیں صحیح ہے, تو نہیں بولے پہلے بتاتے میں ادھر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتا. اب تم ادھر ہی بیٹھو صحیح, ادھر ابھی کرسی ادھر لگوا لو. میں نہیں بیٹھا ہوں بھائی, ہم نہیں ہیں یہ کیا, نہیں صحیح میں مذاق کر رہا ہوں, میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں قسم سے. نہیں صحیح پتہ نہیں چلتا. اپنی مونچھوں کی لاج رکھو, دل گردہ بڑا کرو, بیٹھے رہو ادھر, پتہ بھی نہیں چلتا. سوال کرو سوال, پتہ بھی نہیں چلتا ہے. آپ معاملے ایسے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کدھر سے کہاں پہنچ. گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ٹرک آتا ہے اور کہتے ہیں نیچے اتر, اور خیر لا مجھے بچاؤ, میں معصوم بچہ, میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں دنیا میں. ابھی تو ارمان سجے ہیں, ابھی تو میں نے ابھی سے 4 لڑکیاں پہلے ڈھونڈنی. اچھا لوگ جو ہے نا 1 لڑکی ڈھونڈتے ہیں, میں جو ہے اجازت ہے میرے کو, میں 4 پہلے سے ڈھونڈ لی. انشاءاللہ تعالی دھماکہ کریں گے, چاروں سے ساتھ شادی کریں گے انشاءاللہ تعالی, ایک ساتھ دھماکہ. ایک بچت بھی ہو جائے گی صحیح اس سے, ورنہ آج کل خرچے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ جو بیویاں ہیں وہ شوہر کو قتل کر کے اس کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں پکا کے کھا جاتی ہیں. اللہ اکبر, صحیح ہے. آپ مجھے کون سی باتیں بتا رہے ہیں, پہلے ہی ڈرا دیا. جیو نیوز کی خبریں ہیں. اللہ یہ کہاں جاؤں میں, کدھر جاؤں میں, صحیح کر ہی نہیں رہا, شادی کو بھی میں نہیں کر رہا. خیر ہے, ایسی بھی زندگی گزر جائے گی, کیا ہے ہم نے اگر نہیں کیا تو خیر ہے, شادی کیا ہو جائے گا. برل صحیح ڈرا ہی نہیں, آپ نے ڈرا دیا. پہلی دفعہ میں اتنا ڈرا, میں نہیں تو ہمیشہ بڑا اسٹرانگ. میں نے تو آپ کو دور جدید کی جو بیوی ہے اس کی حقیقت بتائی ہے. اللہ ایسی بیوی کو تو پوچھو, اللہ میں کچھ نہیں کہوں گا, تو مالک ہے تو پوچھو. معصوم آدمی کچھ کیا بھی نہیں. بہرحال صحیح آپ سے سوال کرتے ہیں. آج کل جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ ٹی وی پروگرام اور اس میں بڑا ریٹنگ کا چکر آ گیا. کیا ہو گیا بھائی فلانا, ریٹنگ, کیا ہو گیا فلانا بھائی ریٹنگ میں وہ اگلا. حالانکہ کچھ اگر پروگرام میں کچھ ہے بھی نہیں, مطلب ٹھیک ہے اس کی ریٹنگ آ رہی ہے, ٹھیک ہے آپ واہ 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 بھائی تو بڑا مشہور. اچھا آج کل اس حد تک لوگ ریٹنگ کے لیے گر گئے ہیں کہ چاہے ان کو وینا ملک کا سہارا لینا پڑے نا تب بھی وہ ریٹنگ کے لیے مطلب جو ہے پروگرام کر دیتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ریٹنگ کے لیے کوئی کہاں تک جا سکتا ہے؟ وینا ملک کو بری چیز ہے کہ اس کا سہارا نہیں لینا چاہیے. صحیح, جس طریقے سے سہارا لیا گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو اللہ خوش رکھے, کون سا طریقہ ہے اس کو صحیح وہ ادھر بلا کے اس پہ اس پروگرام پہ بلا کے اس کو جو ہے نا اس پہ باتیں. آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں, آپ کو اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے, اپنے کپڑے اتار دو, ریٹنگ بڑھ جائے گی. اتارو, نہیں کر سچی بتا, اتارو ہوتا ہے صحیح, قسم, ریٹنگ بڑھے گی. میں تو بہت بال ہے میرا, ایسے نہ ہو کہ جو آ رہی ہے وہ بھی چلی جائے. نہیں میرا لوگوں کو بڑا سرپرائز ہوگا. سرپرائز کی بات, مٹکو سائیں جو ہے اس کی صحت بہت زبردست ہے. یہ بات صحت کمزور آدمی اسے برل ٹھیک, لیکن آپ نے بات درست کیا ہے. یہ ہے نا لوگ آج کل کسی بھی حد تک جا رہے ہیں, ریٹنگ کے لیے لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں. ابھی اتنا چکر ہے کہ اس حد تک جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بری چیز ہے نا ریٹنگ, اور ہے بھی فراڈ. یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو, ہے فراڈ. ویسے ہے بھی فراڈ ہے. اللہ اکبر, وینا ملک کی طرح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج تو بڑی بڑی چیزیں مل رہی تھیں. وینا ملک کے لیے تو میں پہلے بھی اللہ اس وینا ملک کو بس تو ہی دیکھ. اللہ صحیح معذرت ہمارا ایک ذہن میں آ جاتی ہے تو دعا اور بدعا دونوں ہم کراتے ہیں. وینا اور نیٹو کیا نام ہے یہ ہم جو فوجی مار رہے ہیں, نیٹو کے لیے میں نے بدعا کرائی ہے. پتہ چلا وہ سارے کے سارے ادھر تباہ ہو گیا, ایسی لگی ہے میری اس کو. اچھا ہاں صحیح, سپلائی بند کروایا میں نے. یہ دعا سے ہوا, ورنہ ہماری حکومت میں اتنا نہیں دیا, ہماری بدعا جا کے اس کو جا کے لگی ہے, یہ یقین کریں. تو جب آپ نے بدعا کی تو اس وقت آپ کدھر بیٹھے ہوئے تھے؟ میں کراچی میں بیٹھ کے پیچھے جو ہے جگہ وہ تو نہیں تھی, یہ جو پیچھے جگہ پیچھے جو ہے نا ہماری بدعا جا کے کسی طریقے سے بہرحال یہ جو پورا گیم ہوا ہے پہنچی وہیں بدعا ہے بیٹھ کے کراچی سے. میں تو للکاروں تو بس ڈائریکٹ جا رہی ہے میری. اللہ وینا ملک کو پوچھیں. اور بلیٹن میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. We'll catch you up on the flip side. Welcome back. نظر ڈالتے ہیں کچھ مزید خبروں. اور سردار عطا اللہ مینگل نے کہا ہے کہ رحمان ملک بتائیں کہ ان سے کس زبان میں بات کی جائے. پھر میں بتا دیتا ہوں. عتیقہ اوڈو کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف پاکستان کی آواز بن چکے ہیں اور یہ آواز صرف اور صرف بہرے اور گونگے ہی سن سکتے ہیں. یہ تو سچ کہا آپ نے. اور واجد شمس الحسن نے کہا ہے کہ مجھے اسامہ کے آپریشن کی خبر نہیں تھی. اسامہ ہے بھائی, اس کی مرضی, جگر کا آپریشن کراتا ہے, ہرنیا کا کراتا ہے, جس کا مرضی کرائے. امریکہ نے اسامہ کا آپریشن کر دیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں تم سے پیار نہیں کرتی, اس میں کیا ہے. اور اب چلتے ہیں ہمارے رپورٹر لالا کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ ریپبلک میں کون سا مسئلہ اٹھا رہے ہیں.
जी आज हम बात कर लेंगे जो शहर में बसें जो चल रहे हैं वो कैसा अपने मुसाफिरों का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, उस पर बात कर लेंगे। काफी मुश्किलात है मुसाफिरों को, बस वाले ड्राइवर भाई से भी, ड्राइवर हजरात जो है उनसे बात कर लेंगे। तो इस छोटा सा रिपोर्ट के साथ आइए मेरे साथ। अब ये बताइए कि किराया तो डीजल का आप ले लेते हैं और चलाते सीएनजी पे है, इसका अजर आप इस दुनिया में चाहते हैं या आखिरत में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो ये न गवर्नमेंट लगा के देती है न कोई आवाम लगा के देती है। ये अच्छा। गाड़ी में सीएनजी लगती है तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। आपको अंदाजा है कि आप इस वक्त बम पे सफर कर रहे हैं? बम में हाँ लगाया हुआ है। ये सीएनजी का जो सिलेंडर है तो बम का माफी के कभी फट जाता है। ये नहीं फट रहा, अल्लाह का शुक्र है, 9 किलोमीटर लगाया हुआ है। रोक लेंगे आजा ऐसे पूछ लेते क्या? मैंने तो आपको जब भी देखा है मुझे तो ऐसा लगा है कि आप जो है वो मुर्गियों को एक बस के अंदर भर के शहर से बाहर सप्लाई करने ले जा रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? हम लोग को तो भरना है, जब नहीं भरेगा इतने महंगाई में हम क्या करेगा? आइए सबसे बड़ा सुना है माफिया जो है वो बस माफिया है। नहीं, सबसे बड़ा माफिया ये सारी हवा में तुम्हारे सामने। अब आप तो बेचारे हैं, मिस्किन है, वो कैसे माफिया हो सकते हैं? सब डाइट है भाई। हमने सुना है कि आप अपने जो बस है उसके अंदर गुब्बारों में गैस भर के चला लेते हैं बस, और इस वजह से वो फट जाता है, ये सच है क्या? मालूम नहीं। नाज़रीन, ये दिमागी तौर पे अब नॉर्मल है, ये बस कैसे चला रहा है? आ जाइए। अरे रखिए तो साफ देख रहे हैं क्या? आ जाइए आप जैसे बस में अभी सफर कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके नीचे बम है, आप बम पर सफर कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? और ये गाड़ी ले दो। आपको मैं एक डिग्गी लेकर दे देता हूँ, आप वो चला लीजिएगा क्या? ये आपका बस है क्या? हाँ, तो इसका आप कैसा ख्याल कैसे रखता है? इसका ऐसा ख्याल रखता है जैसे एक बंदा अपने घर में भैंस का ख्याल रखता है ना, वैसा मैं इनका ख्याल करता हूँ। इसका मतलब है आप इसको चारा जो है भरपूर खिलाता होगा, घास और इसके अलावा चौका रखा सारा चीजें, इसको दूध भी पिला देता होगा, बादाम पिस्ता भी खिला देता होगा। ये सिटी नाजिम की भी गाड़ियाँ निकली थी, वो कहाँ गई? और दूसरी जो केटीसी फर्म निकली थी गवर्नमेंट, वो सारा तो पिकनिक पे चला गया। पिकनिक पे गया तो इसको तभी हम लोग बादाम पिस्ता खिला रहे हैं, तभी ये रोड पे आज 35 साल से चल रही है। ये मसाइल वो मसाइल, मसले पे मसला, मसले पे मसला, क्या पाकिस्तान है अब हम मसाइल के लिए पैदा हो गया क्या? नाज़रीन, ये सीएनजी का जो बर्बादी फैला दिया है इसने, नापायद कर दिया हुकूमत ने। अभी इसका तदारक हुकूमत को चाहिए कि कर दे, फिर किसी दिन किसी और मसले पे मिल लेंगे। तब तक के लिए लाला बस वाले के साथ बस ड्राइवर। और नील आर्मस्ट्रांग की आप बीती सुनने के लिए चलते हैं भगत सिंह के पास। खुशामदीद साहिबो, तारीख किसी भी कौम का असासा होती है, लेकिन ये तारीख किसी भी कौम तक सही तरीके से पहुंचना बहुत जरूरी है। नील आर्मस्ट्रांग तारीख का एक बड़ा अजीम नाम। हमें यह तो बताया जाता है कि वो चांद पे उतरने वाला पहला इंसान था, मगर हमें आज तक ये नहीं बताया गया कि चांद पर उतरने के बाद उसे किन किन मुश्किलात का सामना रहा। आज मैं भगत सिंह आपको बताएगा कि उसने वहां पर कैसे कैसे अपने शब रोज गुजारे। कैसे हो तुम? दौरान सफर रॉकेट में बर्थ ना मिलने पर नील आर्मस्ट्रांग ने रॉकेट के दरवाजे पे खड़े रहकर चांद तक का सफर किया। दौरान सफर ठंडी बोतलों और नान टिक्की से लुत्फानंदोज होते हुए एक जगह रुककर उसने अपनी मां के लिए कढ़ाई वाली चादर और सोन हलवा पैक कराया। बहन के लिए चूड़ियां लेते हुए उसकी आंखें नम हो गई और यूं खुदा खुदा करके पाकिस्तान रेलवे का वो रॉकेट 4 घंटे ताखीर से चांद पर पहुंचा। चांद पर उतरने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने सफर की थकान उतारने के लिए गुस्ल करने का फैसला किया और इस सिलसिले में उसने चांद पर एक गर्म हमाम का रुख किया। हमाम में पहुंचने के बाद लाल गाचनी से नहाया वो, और फिर उसने नाई से सरसों के तेल की डिमांड कर डाली।
ہائے رے اس کی یہ معصوم خواہش، اور پھر اس نے اس سفر کو، اس قیام کو اور لطف اندوز بنانے کے لیے سمندر کنارے اونٹ کی سواری کی۔ کیوں چھپایا جاتا ہے کیوں چھپایا جاتا ہے کہ چاند پر نیل آرمسٹرانگ کی رکشے والے سے منہ ماری ہو گئی؟ کیوں نہیں بتائی جاتی یہ تاریخ ہمیں کہ مالش کراتے ہوئے نیل آرمسٹرانگ کی وہ نس دبا دی گئی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو گیا؟ اور کیوں اس تاریخ کو کمہا پھرا کے پیش کیا جاتا ہے کہ نیل آرمسٹرانگ کو چاند پہ تنہا پا کے بس میں رش کی آڑ میں اس کے ساتھ کیا 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 گیا؟ اور چاند پہ چرخے والی بڑھیا جب انتقال کر گئی تو کون تھا جو اس کے گھر والوں سے تعزیت کرنے گیا؟ وہ نیل آرمسٹرانگ ہی تھا میرے بھائیوں۔ اور چاند پر نیل آرمسٹرانگ نے وہ دیواریں دیکھی جس پہ اوپر نعرے نیچے دھاریں، ندیاں کنارے دل یہ پکارے۔ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو یہ تاریخ۔ یہ بیڑا اٹھایا آپ کے اس بھگت سنگھ نے، کیمرہ مین زوجا نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ بھگت سنگھ آف کورس پاکستان۔ نیوز بلیٹن میں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، نظر ڈالتے ہیں کچھ مزید خبروں پر۔ صدر آصف علی زرداری کو الطاف حسین کا ٹیلی فون 25 منٹ تک جاری رہنے والی گفتگو میں الطاف حسین صرف اور صرف طبیعت پوچھتے رہے۔ سلام 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 وعلیکم السلام۔ اور اس وقت چلتے ہیں بنانا میوزک، جہاں پہ عاطف اسلم اور ہمیش ریشمیا اپنے ناکوں کے سر لگا کے ناکوں چنے چبوا رہے ہیں۔ Hey guys, پیارے بچوں، سونی سونی کڑیوں، آپ سب کے سے زیادہ the one and only عاطف اسلم is here on BNN۔ اور آج میرے ساتھ کوئی نارمل نہیں بلکہ ایک ایب نارمل ہوسٹ ہے، گیسٹ ہے، اور اس ایب نارمل بندے کا نام ہے the one and only ہمیش ریشمیا۔ جلدی سے بتا دو کہ سنگنگ کیسے ملی، کیسے آیا، کیا پیشن کیسے آیا؟ جب پیدا ہوا تو میرے ہونٹ نہیں تھے، میں ناک سے سانس لے رہا تھا اور ناک سے ہی گانا گا رہا تھا۔ اوکے، تو جب سے بس ناک سے ہی سب۔ ہونٹ کیسے لگے پھر بعد میں؟ وہ آپریشن کروا، بوٹیکس کروا لیا۔ اچھا، مجھے ایک سمپل سی بات بتا، یہ جو تیری سنگنگ ہے یہ ملی کیسے ہے تجھے؟ مطلب یو ہیو اے ویری ڈفرنٹ وائس، بہت ڈفرنٹ سنگنگ ہے تمہاری، کیسے ملی تمہیں سنگنگ؟ تیرے کو کیسے ملی؟ وہ بھائی تھے کوئی 2-4 وہ اچھی کمپوزیشن کرتے تھے، میں نے ان کے ساتھ گیم کی، میں کلٹی ہو گیا، سائڈ پہ آ گیا، اچھا بلا مالل مجھے جو ہے نا مطلب بہت اونچا مجھے وہ مل گیا، بریک تھرو مل گیا۔ اوکے فائن، اب جلدی سے اپنا کوئی نیا گانا بتا۔ جتنے بڑے سنگرز یہاں اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں کسی بڑے گھرانے سے آئے، تم کون سے گھرانے سے آئے ہو؟ مطلب وہ تھا نا امانت علی خان صاحب شام 84 سے، تیرا کون سے گھرانا؟ تو کدھر تھا؟ ہمارا یہ امانت علی خان صاحب کے برابر والا تھا ناک 85۔ ناک کیا ہوگا؟ ناک 51۔ ہاتھ ملا یار، that's great۔ فائنل میں اب ایک جگل بندی ہونی چاہیے، اوکے؟ سو جگل بندی کے لیے لڑکیوں کی آواز آنی چاہیے ادھر سے۔ چل بھائی گانا گا، تو شروع کر۔ I'm sorry، میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں آج سے، آپ جیت گئے۔ آپ اور نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی، اب چلتے ہیں بنانا اسپورٹس ڈیسک کی طرف۔ جی ہاں، جہاں پہ بنانا آئی میں آپ سن سکیں گے کسی تجزیہ کار کا تجزیہ۔
अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, तमाम सामाईन को मिर्ज़ा इकबाल बेग का सलाम। जी हाँ, आज मैं आपको बताता चलूं कि आज मैंने रुख किया है लंदन की तरफ। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं लंदन से बराह रास्त एक जेल में से मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। आज मेरे जो मेहमान हैं उनके बारे में आपको बताता चलूं कि देखने में तो शायद कोई मुर्गी चोर लगेंगे आपको, एक मासूम चूजा। यकीन कीजिए किसी को यकीन भी नहीं आएगा कि इसने इतना बड़ा डाका मारा। जी हाँ, पाकिस्तानी कौम पर इन्होंने डाका मारा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी नो बॉल मैन मोहम्मद आमिर की। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम मिर्जा भाई, ये आपको तो कचीचियां ही आ जाती हैं मुझ पे। कचीचियां बड़े क्यूट लगते हैं मुझे। यकीनन खूबसूरत नौजवान, चलें दिल रखने के लिए कह देते हैं कि खूबसूरत नौजवान हमारे। कम तो नहीं है रूप, तो आप पे भी बड़ा मरण मिट्टी चढ़ गई है। बस यकीन करें, क्या करें। अच्छा, बहरहाल आपको मैं बताता चलूं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अपने एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा और अपने जो महसूसात हैं वो बताइए, कौम के साथ शेयर कीजिए। मैं जी मिर्जा भाई, ये है कि वहाँ पे हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। रोज वहाँ पे मिठाई हुई होती है। वहाँ पे मैं बालन कराता हूँ दीवार में मार मार के, गेंद तो ताड़ी हो जाती है। मिठाई में इतना अच्छा खाना वहाँ पे दे रहे हैं। मुशक्कत तो नहीं करवाते, पत्थर तोड़वाते, कुछ इस तरह की? हम तो वहाँ पे स्टारों की तरह रह रहे हैं। मैं तो वैसे भी चाइल्ड वाली जेल में हूँ ना, वहाँ पे बड़ा मजा आता है बच्चों के साथ। हम वहाँ पे होमवर्क करते हैं, फिर मैं कंप्यूटर पे ड्राइंग करता हूँ और बड़े मजे कंप्यूटर पे ड्राइंग कर। अच्छा, कभी किसी को यकीन भी नहीं था कि आपका ये कलर कभी साफ भी हो सकता है। यकीनन उस जेल के अंदर कोई खास बात है। मेरा दिल भी कर रहा है कि अगर इतनी अयाशी है तो कहीं मुझे बंद करवा सकते हैं। आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते हम यार, आप हमारे बड़े भाई हैं। ये है कि आपको हम जेल में अपने साथ रखेंगे। हाँ जी, वहाँ पे बड़ा ये है कि वहाँ पे आपको सहूलतों के साथ साथ जो है ना, आपको वो सिखाते भी हैं, चीजें बनाना भी सिखाते हैं, ताकि आपका जरिया रोजगार बन जाए बाहर निकल के। जैसे मैंने वहाँ पे पूछेंगे आपके क्या क्या भाई तुम बना लेते हो, मुझे आप अभी वो यहाँ से रेशे मंगा दे, धागे मंगा दे, मैं आपको ऐसे नाड़े बना के दूंगा। नाड़े बना लेंगे? नाड़े बनाऊंगा, क्रोशिया के गले ऐसे बनाता हूँ मैं। अच्छा। अब मुझे तो जुबैदा तारक से ज्यादा टोट के मुझे आ गई हैं। क्या कहेंगे आने वाले नौजवानों को, आपका क्या मैसेज होगा? जितने भी हमारे नौजवान हैं इन सबको यही मैसेज है मेरा कि भाई जब भी इंग्लैंड जाओ तो सट्टा जरूर खेलो। सट्टा जो है अच्छी चीज है, ये इसको फरोग देना चाहिए। और सट्टे का ये है कि लग जाए तो लग जाए, पकड़े जाओ तो फिर भी कोई मसला नहीं। वापस पाकिस्तान जाओगे 5-6 महीने की जेल के बाद क्या हो जाएगा, तो हम भी आजाद होंगे, वहां पे वापस जाएंगे और जाकर टीम में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। नहीं भी हुआ मिर्जा भाई तो यार इतना कमा लिया हमने अब तो, कि ये है कि अब तो हमें किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। हम तो अपना बिजनेस भी शुरू कर देंगे, अपनी अकेडमियां बना लें अब तो। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे। और जिस तरह से आपके चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही है, तो अल्लाह आपको तकरीबन 10 साल और जेल में रखे, आप खुश रहें, आप वहां पे फेयर होके निकले। ऐसी जरा हम सबको एक दफा जेल में जरूर जाना चाहिए इंग्लैंड। अगर ऐसी जेलें हो तो यकीन करें इंसान का दिल भी करता है कि जेल के अंदर बच्चा जेल में। कोशिश कीजिएगा अगर मेरा भी कोई चांस बन जाए तो मैं यकीनन 6 महीने गुजारने के लिए तैयार हूं। बहरहाल ये थे हमारे साथ हमारे मेहमान, चूजे की तरह दिखने वाले, कौम पर डाका डालने वाले मोहम्मद आमिर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, जिन पे 5 साल का बैन लगा है और ये लगता है कि ये 5 साल से पहले ही रिहा हो जाएंगे। बहरहाल इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी मुलाकात करवाएंगे किसी और मेहमान के साथ। मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत बड़े प्यारे हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं इमरान न्यूज़ के सेंट्रल स्टूडियो में, जिसका वादा है आपसे कि हमेशा आपको खबर का सही रुख दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे उस सुनामी की जो पंजाब से उठा और देखते देखते पूरे मुल्क पे छा गया। वैसे तो बड़ी नेगेटिव टर्म है ये सुनामी, लेकिन ये तब्दीली का सुनामी है और तब्दीली का सुनामी है तो कोई बुरी बात भी नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब ने कराची में जो मार्का मारा है, क्या वो सक्सेसफुल हुए हैं? कुछ लोगों की नज़र में उस पर भी तनकीद है, लेकिन आज जेन्युइनली देखेंगे कि इमरान खान साहब से कौन खौफजदा और क्या वाकई चेंज की बात हो रही है। हर जगह इमरान खान हो रहा है, आपने देखा कराची के अंदर भी आपने यकीनन देखा होगा। पहले मेहमानों से तारुफ करा दूं, फिर डिस्कस करेंगे ये सुनामी जो है इसकी टर्म इतनी नेगेटिव ली जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन इस वक्त पॉजिटिव क्यों है इतना। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जनाब शाहमूद कुरैशी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। क्या मैं साथ दोगे? क्या मैं हाथ में हाथ दोगे? क्या आप सब लोग तब्दीली के लिए आएंगे? इमरान खान मेरा तुमसे वादा था, मैं तुमको आवाम का सैलाब दे दूंगा। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में एक और बहुत बड़ी जमात जो, और बस सर बिजी था, मैं बराबर में तारुफ करा दूं। जैसे में
जी बिल्कुल, अगली दफ़ा इंशाल्लाह। अभी कौन से आपके जलसे ख़त्म हो गए जनाब। बराबर में हमारे बहुत एक अर्दिल अजीज़ बहुत अच्छे मेहमान हमारे हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, और इनकी पार्टी का ये कहना है कि ये जो है ये वाहिद पार्टी है जो कराची में इतना बड़ा जलसा कर सकती है। किस हद तक इनकी बात निगेट हुई है यहाँ, ये इनसे पूछेंगे। वसीम अख्तर साहब, शुक्रिया आपका, आप MQM को रिप्रेजेंट करते हैं। अलिफ अलिफ अनार बेबीमार ते त्योहार, अब बोल मेरे यार। मैं आपसे कहता कि आप तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे कराची में जलसा करते हैं, इमरान खान ने कोई बड़ा अच्छा भाई हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपने अभी देखा क्या है, अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या। उनके बराबर में बहुत हमारे सिंध की बात हुई, कराची की बात हुई, जलसे की बात हुई। जनाब वज़ीर आला सिंध साहब, आपका शुक्रिया, आपको भी शायद पता चला है कि इमरान खान ने क्या कुछ कर दिया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी के पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हम कहते हैं कि सियासी अदाकार हमारे खिलाफ हैं, लेकिन आज तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मेरी पार्टी से तुमने 3 लोगों को बुलाया, एक तो मुझे दावत दी है, दूसरा वज़ीर आला साहब को बुलाया, और तीसरा मेरा जो हर दिल अजीज ये क्या नाम है शाह महमूद कुरैशी, और चौथा तुमने जो है नी क्रिकेटर वसीम अकरम को बुला लिया है। मैं कहता हूँ आज तो बड़ा मजा आएगा। आज तो जब 3 हम यहाँ पे यारी दोस्ती की बातें करेंगे, आज ये वसीम करेंगे। आज वसीम अकरम नहीं, और ये शाह महमूद कुरैशी होते थे आपकी पार्टी में, अब ये तहरीक इंसाफ में इमरान खान की पार्टी में। बैट बॉल कहाँ देख लिया आपने। ये शाह महमूद कुरैशी साहब, आपसे शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है रॉ में भी पहले बैठे हैं। अब लोग बहुत कहते थे तांगा पार्टी है, कोई कहता था कि कभी ये लोगों को जमा नहीं कर सकते। आपने उन लोगों को दिखा दिया है कि लोग आप जमा कर सकते हैं, लेकिन जब बैलेट की बात आती है तो लोग कहते हैं जलसों में लोगों का आना एक तरफ, ये वोट डालने कोई नहीं आएगा। मिस्टर भट्ट, देखिए वो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोटे मिलते रहे और पार्टी बनती रही। कुछ ऐसी शेर से मैं आगाज करूंगा। मुझे आज भी वो वक्त नहीं भूलता जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी को कहा जाता था ये कोई पार्टी नहीं बल्कि ये एक टीम है, ये एक तांगा पार्टी है। और आज देखिए अवाम का जमे गफीर इमरान खान आकर तुमने वो कर दिया जो तुम कहते थे। मुझे आज भी याद है, हाय 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 मेरे कायद, हाय 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 मेरे कायद ने 17 दिसंबर 2011 की वो तारीखी तकरीर जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ए लोगो जो कौमें अपने फास्ट बॉलर्स को भूल जाती हैं और उन्हें वोट नहीं देती, उन कौमों का कोई इलाज नहीं है। तुमने 1 घंटे की तकरीर तो तुमने भी कर दी है। बहरहाल शाह साहब, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक की जितनी तकरीरें हुई हैं उनमें तो भाई सबसे बड़ी तकरीर ये थी। वसीम अख्तर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप समझते हैं जलसा आपके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि कराची में आप के बगैर बड़ा जलसा करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं, सबसे बड़ी जमात है आपकी। समझते हैं कोई थ्रेट है आपके लिए बहुत बड़ा, इतना बड़ा जलसा जो भाई ये इश्क हाय बैठे बैठाए इस जन्नत दिखाए भाई जलसा हो गया, लोग आ गए, ये सब यूं नहीं हो जाता, इसके लिए तगोदो होती है। और भट्ट साहब कायद ने मेरे पहले ही हिमायत का ऐलान कर दिया इतने बड़े जलसे का, तो ये जाहिर सी बात है कामयाब होना ही था, वो क्यों नहीं होगा। MQM वाहिद वो जमात है जो मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करती है। और ये मेरे सामने कुरैशी साहब बैठे हैं, शाह साहब हैं, आप इससे पूछ लें, ये भी गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। वो चाहे मैं तो इनको तो 2 वक्त की रोटी खाने की नसीब नहीं होती थी, पूछ लें। अभी भी हमारी जो ये पॉलिसी है, इमरान जो है वो प्याज रोटी वही आज तक उसके लायक नहीं, ये इनका लाइफ स्टाइल है। अब हम ये कहते हैं कि इन जैसे जो गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, देख लीजिए शाहजी सही है ना, शाह साहब तो कुछ खाते ही नहीं भाई, हिला दें थोड़ा सा, ये तो सवैयों पर गुजारा है भाई। उठिए, डरा दिया नहीं शाहजी सही है, ठीक है प्लीज गो अहेड। तो हम ये कहते हैं कि गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले ये लोग हैं, हम सारे लोग हैं, ठीक है। हम बात करते हैं चेंज की, इशू की बात करते हैं जो इशू चल रहे हैं। अब अपोजिशन लीडर वो ये उसको देखो, वो विग पहनता है, वो विग लगा के रखता है। ये बात कहां से आ गई? अरे विग कोई सस्ती है मियां, इस वक्त विग की क्या प्राइस चल रही है ओपन मार्केट के अंदर? आप रशिया चले, इतनी महंगी। मैं इस वक्त ट्रेंड की तरफ बात कर रहा हूं। करवा लो, सीधी सी बात। आप ऐसी विग लगाते हो जो उखड़ जाती है। और सर ऐसी विग नहीं है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, थ्रेट नहीं था आपके लिए? हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं था। करे हम उनका साथ देंगे, इनका जरा भी इम्कान हो हमारी, इधर भी आ जाएंगे, हम बिल्कुल आ जाएंगे, हम करेंगे। अरे भाई हमने रोका आपको, आप दाएं बाएं घूमते रहते हैं, कभी शॉपिंग चलते हैं, कभी कहीं क्या हमने आपको बोला?
जवाब दीजिए अपने दिल से। इमरान खान, ये लड़का भी आएगा इंशाल्लाह। और जिस बच्चे को चलना नहीं आता, जिसकी नजरें कमजोर हैं, अभी आंखें भी नहीं खुली उसकी, तो हमारा फर्ज है हम उसकी उंगली पकड़ें, उसको उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं। भाई इसमें बुराई क्या? ये तुमने ये बड़ी डिस्को लाइटें लगाई, ऐसे आंख चमक रही है, दिल तो नहीं जा रहा? ये मुंह पे लग रही है, ये सीधी है, डिस्को है ये, ऐसे लग रहा है जैसे डांस में। छोटा ब्रेक लेते हैं। इमरान खान का टूर्नामेंट डिस्कस हो रहा है, आया कराची में खतरा, सब कुछ भाग के ले गया। अच्छा कुछ देख के वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे। शाह साहब आपसे पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल। नहीं मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं कायम अली शाह साहब की बात कर रहा हूँ। शाह जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है पीपल्स पार्टी के लिए कोई तहरीक इंसाफ खतरा है? सिंध में आके उन्होंने कितना बड़ा गेम दिखाया है, कोई खतरा महसूस हो रहा है आपको? इसमें खतरे की क्या बात है? देखें आपने, कराची बहुत बड़ा शहर है, उसके अंदर जलसा किया है उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि उस जलसे के अंदर ये म्यूजिक, तुम्हारा झूमर, डांस मौजूद है, तफरी है, इसमें क्या कोई हमारे लिए थ्रेट है या खतरनाक है? इसमें मुझे तो, मेरे लिए तो इस वक्त ठंडी हवा जब चलती है वो भी थ्रेट है, एसी में नहीं बैठ सकते वो भी कहते हैं थ्रेट है। क्यों आपके लिए थ्रेट नहीं है? इसलिए कि देखें इमरान खान जो है ना अच्छा क्रिकेटर है, उसने जो है हमारे खुद भी जलसा किया उसने, और हमारी पार्टी से शाह महमूद को भी बुलाया, इससे हमारा मौक़िफ़ भी उधर क्लियर हो गया। इससे अच्छी कौन मुफाहमत की उसने बात की? बात वही आपकी है। पार्टी में कोई बताता नहीं है आपको क्या हो रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब कब से चले गए, आपको यही नहीं पता? कोई कम्युनिकेशन नहीं होती पार्टी के अंदर? शाह महमूद कहाँ चले गए? तहरीक इंसाफ में चले गए सर। ये कब हुआ ये शाह महमूद तहरीक इंसाफ में? फिर मैं शाह जी आपसे पूछूंगा, ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं लाहौर से मुकाबला करें अगर इस जलसे का? ये कितने लोग थे तकरीबन इस जलसे में? आपने मुझसे पूछा? जी जी। शाह जी आप अभी जो उनको नहीं, आप भी शाह जी, आप कुछ कोई निशानी रख लीजिए। शाह जी चलिए ठीक है। देखिए खालिद, ये जलसा बहुत कामयाब हुआ है, इसमें शक नहीं, दो कोई राय है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि इस जलसे के अंदर 65 लाख मर्द, कोई 36 करोड़ के करीब ख़वातीन, इसी तरह कुछ तकरीबन 35 अरब के करीब लड़के लड़कियाँ जमा हुए हैं, और बच्चों की तादाद कुछ 60,000 थी। बल्कि इस दफ़ा एक जो डिफरेंट चीज़ हुई है, 5 लाख के करीब मुर्दे आए हैं, और ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या है। मुर्दे भी आपके जलसे में आए? हाँ जाहिर सी बात है, आज़ाद मुल्क है, जिसकी मर्जी है जहाँ चाहे, हमारा तो सब कॉन्सर्ट सबके लिए खुला है, कोई पहली बात तो है नहीं। और इस दफ़ा जो हमने एक कैंपेन स्टार्ट की थी वो बड़ी इफेक्टिव रही। उसमें ये था कि इमरान खान की आवाज़ में कॉल्स आ रही थी लोगों को, और हमारे पाकिस्तानी लोग तो ऐसे हैं जिसको नहीं भी आना वो अपने दोस्त से यही कहता था, अरे यार दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन क्या करें, रखनी पड़ती है अगले की बात। इमरान ने खुद कॉल की। अच्छा, तो रिकॉर्डेड कॉल जो गालिबन सबको ही आई है, तकरीबन मुझे भी आई थी। रिकॉर्डेड तो नहीं थी, मैं साथ बैठा था, नंबर मैं डायल कर रहा था। अच्छा, सबको आपने कॉल की? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैसेजेस देखे। फिर मैं वसीम अख्तर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर इलाक हो सकता है आपका और तहरीक इंसाफ का? देखें, हर वो जमात जिसका हुकूमत में आने का जर्रा भर भी इम्कान हो, हमारा हिस्सा है। हम तो यही चाहते हैं कि मिल बैठ के सारी चीज़ें तय हों। और MQM देखें वाहिद जमात है कराची की कि सबसे बड़ी जमात, और कराची ही MQM है। 1.5 मिनट के शॉर्ट नोटिस पे हम लोग जलसा मुनक्किद करते हैं, और हम तो दुनिया के सबसे बड़े जलसे भी मुनक्किद कर लेंगे और कर सकते हैं। अगर MQM की टक्कर पे कोई जलसा हुआ है तो वो सबसे बड़ा जलसा तहरीर स्क्वायर काहिरा में हुआ था। वो बड़ा जलसा था, लेकिन आपने कहा कि अगर मुस्तकबिल में कोई बात बनती नजर आती है तो MQM तो आप सबके साथ। क्यों नहीं, वाई नॉट? जमहूरियत है, जमहूरियत का हुस्न है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। भाई बेसिक जो मकसद है वो पाकिस्तान को आगे ले जाना है, हम तो इस बात पे एग्री करते हैं, इसीलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। फिर शाह जी, जब महंगाई इतनी होगी तो सुनामी तो आएगा, जब चेंज की बात होगी अवाम मायूस हो जाएंगे, तो इमरान खान की तरफ ही देखना है उन्होंने। तो आप समझते नहीं कि समहाउ ये सुनामी ठीक जगह आ रहा है? सवाल करो, धमकियां किसको दे रहे हो तुम? आप गलत फहमी का शिकार है, मैं आपसे पूछ नहीं, ठीक है हम इधर बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमें धमकियां दो यार। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। कमजोर आदमी हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें झपट नहीं सकता हूँ, बट फिर भी ये किसको धमकियां दे रहे हैं भाई? शाह साहब अपना मोबाइल निकाल के दे दें उसको।
क्या मेरे पास तो है भी नहीं मोबाइल, मैं अरे रखता भी नहीं। खालिद, ये आपने क्या कर दिया? मैं तो ये जो है वो पिस्ते बादाम वाला दूध नहीं पीता, मैं तो चाय पीता हूँ। ये जी गलती स्टूडियो वाले की, ये शाजी का है। अच्छा, तुमने मंगवा लिया मेरे लिए? जी जी। अच्छा, वो तो नहीं मंगवाया, वही चीज मंगवाई। वही है जी जो आपसे मैं तुम्हारे सदके जाऊं, मैं तुम्हारे, मेरी जो बचा खुचा 1 महीना जिंदगी का वो भी तुम्हें लग जाए। ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया। ये तुम पियो, आप अपना दूध लें। हाय 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 हाय, इसको सही से पकाया था ना, घोटा तो। जी जी बिल्कुल। मैं सवाल का जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से कि सुनामी ठीक आ रहा है, अगर महंगाई इतनी है और कौम किस तरफ देखे आखिर? भाई एक घूंट लग गया अभी। इन्होंने चाय पी, अब मैं भी पीऊंगा। अच्छा, तुम्हारे सवाल की तरफ आते हैं भाई। ये मामला है कि सुनामी आया, कसूर में सुनामी देखा तुमने कितना आया इमरान खान के जलसे में। बहुत लोग सुनामी आएगा तो कुर्सियां भी भाग के ले जाएंगे। ये तो होगा सुनामी, तो सुनामी को कौन रोक सकता है भाई? आज के लेते हैं खवातीन हज़रात, एक दफा दोबारा हाजिर होंगे तो डिस्कस करेंगे सुनामी का ट्रेंड क्या है, कि वाकई सबको बहा ले जाएगा या इसका कहीं ना कहीं रुकेगा ये। आज के लिए इतना, अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे तो रिपब्लिक का अहम इशू डिस्कस करेंगे। शुक्रिया आप लोग। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे रोज ऐसे करता हूँ, डरा देता हूँ सबको।